Thanksgiving! No? Because it is still 2026. So, di ba, last year, 2025, it's our theme. It's all about favor. Tama ba? So, naay ng testimony about favor. And then, na-bless kayo ta sa ilang mga life. And isa ko dito, no, naka-receive sa favor ni Lord, no, katong time sa adoption sa among anak. And I believe, the favor will not end on 2025. To, bataan na. Ayan, no? So, karon, no, ato na siyang ipadayon para masabtan gyud nato na karon 2026 before mag-end ang 2026 kitang tanan daghan kay mag-testimony kung giunsa pud ta i-bless ni Lord. Abi din, no? So karon ipadayon nako ning topic na Thanksgiving. Excited ba? Be excited. Kay ako ba yan nag-start na ko ani and naka-receive na ko sa portion. Naapata sa January. Grabe jud, no? So karon, no, maminaw ta. Kay nga naman, grabe jud kay si Lord sa word nato nagihatag about being grateful. Kung grateful gani, no, meaning dili gyud ta grateful. So nature man good nato na mo nang tudluan gyud ta ni Lord unsaon maging grateful. Okay, before mag-start, ampo gyud ta. Father, we thank you for your presence. Father, we really felt your presence this morning, oh God. Thank you, Holy Spirit, for indwelling on us. Lord, we ask you your anointing, your understanding on your word, so that, Lord, we will not only listener, oh God, but, Lord, we are not only hearers, but doers of your word, oh God. Bless us, Lord God. And I pray, Lord God, that override everything that I have prepared. Holy Spirit, I pray for your love and your grace this morning, oh God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So be thankful in every way. So, karon buntaga, no, excited kaayo ko. Kaya nga naman, I believe this word, it's really, really for us para makareceive yung tag full of blessings for this 2026. So, kailangan yun nato masabtan ni. Why, nga naman, no? Kay, ngon ko, dili yun nato nature ang magpasalamat. Okay? Maunang ingon din no? Naigingon sa Book of Romans. Kiingon din kabalo mo na ang tao dili kabalo magpasalamat. Ang Ginoo, I gave them up. I gave them up. I gave them up. Kung ikatulo nag-ingon ang Ginoo, pasabot, seryoso ang Ginoo. No, kabalo gyud ang Ginoo na ang nature gyud sa tao di kabalo magpasalamat. Mao nang karon dapat nato ning masabtan para dili pud tumingon ang Ginoo. Gikapoy na ko niya, surrender na ko niya. Dili ta gusto maminaw ta sa Ginoo anaon ta niya. Okay? So ingon din sa Romans 1:21. For even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish hearts was darkened. Bisayaon na to. Kay, naman po tayo English, na po tayo Bisaya. Bisan na sayra nila, nga adunay Diyos, wala sila magpasidungog o magpasalamat kaniya. Hinuon na himong walay kapuslanan ang ilang mga panghunahuna. Nangit-ngitan ang ilang mga salabutan. See? Grabe jud ang Ginoo no. Ngano man kay dili kabalo magpasalamat sa Ginoo. No? And then usa pa no, masking ganing kita karon be. Karong buntaga, nagpasalamat ba ta sa Ginoo? Oh, congratulations. So karon po ba buntaga, nagpasalamat po ba mo sa inyong mga asawa o bana o mga anak? Oh, good job, no? Wow, good job, diday kayo ni. Lord, ha? Nakadungog ka sa mga tubag nila. No? So, why? Because I know, no, na mo ning gibalik-balik sa Ginoo ni, kay kabalo gyud ang Ginoo, malimtan pud nato magpasalamat. Gina-remind ta ni Lord. Kay nga naman gusto gyud ni Lord na madawat gyud nato ang tinuod na blessings. Alright? Kay ingon din kung di daw ka kabalo magpasalamat, and even mga anak din naaba mo din kabalo nagpasalamat na ba mo sa inyong mga magpapa?
Ay, walay nitubag mga anak din Mga anak, nagpasalamat na ba mo sa inyong mga magpapa? Because the descent into evil begins when you stop being thankful. Sa Bisaya pa, ang pagtugpa. Ngadto sa kadautan, magsugod ining hunong nimo og pagkamapasalamaton. See? So, ingong kapas, hanshin ate, kanang imposible mabackslide ko. Kay, nagasimba ba ako? Nag-attend ba ako fellowship or discipleship meeting nato? Pero kabalo mo, ang ginapasabot ani niya na backslide is, pag ikaw mismo, dili nimo na lifestyle ang mapasalamaton or grateful, diha day magsugod na mabackslide or pasabot is ma-downward or kumbaga diha magsugod ang ato ang kahimtang na maglisod ta. Diha day na pasabot kung dili ta kabalong magpasalamat. If you don't have a spirit of thankfulness in your heart, backsliding has begun. So, nga naman, no? So, kung ang Ginoo, God is so angry. Ingon din ni sa Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness of men who suppress the truth in righteousness. Morning ingon din ni pud sa Bisaya, Bisayaon pud nato kay naa daw nag-request ba pag ikaw daw mag-share pastora no kay paspas daw kay kamustorya na puro pag English. Okay, sige. No, I will try my best. Mga nang sa ako ang pong points, gitry po na ako siya Bisaya. Okay? Gipadayag sa atong Diyos sa langit ang iyang kapungot sa mga dautan og sukwahi nga buhat sa mga tawo nga naglimod sa kamutuuran tungod sa ilang mga dautang binuhatan nasuko gid ang Ginoo, masuko gid ang Ginoo pag di ka kabalo magpasalamat. Right? Unsa daw ang reason nga no maglagot ang Ginoo nato? Tabasahon nato sa verse 23. Bisayaon ako diretsyo. Kay wala sila magsimba sa mahimayaon nga Dios nga walay kamatayon, kundili sa mga binuhat nga Dios nga sama sa dagway sa mga tao nga adunay kamatayon, mga langgam, mga mananap nga upat ang tiil, ug mga mananap nga mga nagkamang. In short, they began to worship idols made in look like animals. Tinhin magsugod, masuko ang Ginoo sa atuab. That's why ingon siya sa verse 24, 26, 28. I gave them up. I gave them up. I gave them up. Surrender na ko nila. Surrender na ko kay mga gahig ulo. No, ingon din ha. Tanato ba sa verse 24 para kabalujud mo na nganong niingon ang Ginoo, I gave them over. So, in English, therefore, God gave them over in the lust of their hearts to impurity so that their bodies would be dishonored among them. Busa, gipasagdan sila sa Diyos sa pagbuhat sa mga malaw-ay nga mga butang nga ilang nagustuhan. Busa, makauulaw ang ilang gibuhat ngadto sa usag-usa. See? Gipasagdan sila sa Diyos. God gave them over. That's number 1. And number 2, sa verse 26, for this reason, God gave them over to degrading passions, for the women exchanged the natural functions for that which is unnatural. Bisaya, hangak kayo no? English, Bisaya. Pero para sa inyo, makasabot po mo, kay naman po tayo English din Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Diyos. Ngadto sa makaulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babaye nga walay magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye. Alright? In verse 28, and just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to depraved mind, to do those things which are not proper. Tungod, kay dili nila gusto ilhon ang Diyos, gipasagdan na lang niya sila sa ilang daot nga hunahuna nga dili makapili og insakto. Busa gibuhat nila ang mga butang nga dili nga angayang buhaton. Ngano man ang Ginoo ni give up sa mga tao.
because they worship idols. Because they began to dishonor their bodies among themselves. Pasabot, ang design ni Lord sa lalaki o sa babae is to produce a godly family or a godly children. Am I right? Pero unsang gibuhat? Muna suko gid kaayo ang ato ang Ginoo na anay homosexuality. No, ingon din sa verse 27, men with men, committing indecent acts and receiving in their own persons in due penalty of their error. The Roman itself, the letter itself, gisulat ni siya 21st century. And I believe, dili lang ni katong 21st century ni, hantod karon, naagya po ni, mauna di ay, ang Ginoo suko jud kaayo. So, ang isang result, God gave them up. God gave them up. God gave them up 3 times. Gyud, mura gyud sa eskwelahan. Kung ikaw estudyante, giyeng na naka sa imuhang teacher. Sige, tagaan ti kag chance. Isa. Sige, mag-remedial na pug ka, remedial class. Next na pod, sige kag tagaan ng chance sa imong teacher. Until such time, ingon na gyud imong teacher. Ay, unsa man gyud no, tanan na lang remedial class gihatag na ko si mo, surrender na ko si mo, balikin na lang ni. May ang estudyante kay balikan no. Pero ngano gyud, no unsa gyud daay ning mga butang, ngano naglagot ang Ginoo? Mao daay ni ang gihimo sa mga tao. Let's read about this. Verse 29. No, ingon ni nahimo silang ulipon sa tanan nga matang sa kadautan, kangilad, kahakog og kasina og dautang tinguha. Ana usad kanila ang pagpatay, panag-away, pagpalingbong ug ang paghunahuna sa pagbuhat og dautan batok sa ilang isig katawo. Naglinibakay sila. React lagi mo ato, no? Pero kabalo ba mo, greediness is also a terrible sin. Nga naman, diya juday magsugod. Ang pagiging hakog na to, ganing gusto nimo, I want this, I want all of that. And diya magsugod ang utang. Kaya wala may contentment. Gusto nimo na diya nagsugod na ang credit card. Diya na pod. Ano man, gusto mo gyud mo na, wala naman kay lifeline. Okay, credit card. Diha magsugod. Then next is unsa man, magselos na ka. You want, kung saan iya ha, naapod si mo ha. So, mag-envy ka, pero gani gusto jud di mo, naa na tanan sa imuha. Then, diha, kay tungod, ana, selos kay ka, and diha na magsugod ang nilibakay. Nga naman to siya, ang ato siya, patakan or mag-say negative na ka because of that greediness. Ang resulta, unsa ingon sa Ginoo, I gave them up. I gave them up. I gave them up 3 times. Pag 3 times gani na, naku, dapat ato jud nang paminawon, dili lang ta maminaw, but ibutang jud nato sa atong hunahuna, ug ato jud nang timan-an, na ato jud nang ibutang sa atong heart, na Lord, sorry kay Lord, now kabalo jud mi. Kay ngano man, kanida ay tanan, tungod day aning tanan, i-give up ta ni Lord, kay tungod lang sa, dili ta kabalo magpasalamat. Okay? Unsa pa, naapagyod, daghan kayo ni, verse 30. Slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. Bisayaon nato para duot jud kayo, ug nagdaot sa dungog sa ilang isig katawo, nasuko sila sa Dios, walay pagtahod sa ilang isig katawo, garboso, hambogiro, og nangita sila pamaagi sa pagbuhat ng dautan, dili sila mutuman sa ilang mga ginikanan. Children, when they are not disobedient to parents, is a failure of parents. Pasabot daw, parents, mo daw disobedient ang imong anak, kay wala nimo gitudloan about obedience. Parents na. So, back to you, guys. Parents, mama, papa, tungod ay mag-disobey na atong mga anak, kay dili day natutudluan sila about obedience. Muna bata pa, tudluan na gyud. No? Kung naay bata, muhapak lang kalit sa imuha. Dili lang nimo siya kwanon, kanang pasagdan lang nimo.
imo siyang ingnan, tutukan nimo, pero ang imong voice, change your voice. Kung imong voice is suko, ayaw. Ingnan lang nimo siya. That's not nice. Hitting, ang pasabot, bisiyaw na lang nato, ang paghapak, dili nato na batasan. Nalang nimo. Tudluan na nimo. Alright? So, unsa pa? Verse 31, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful. Mga hungog, dili kasaligan, ug walay gugma sa walay kaluoy. So, I want to show, ang gusto lang nako ipasabot ani, asa ni sila nagsugod, tanan, na from verse 24-32, kay tungod, dili ta mapasalamaton. Wala tay spirit of gratitude, mao na ang nawala. Right? So I want to encourage all of you, my dears, brothers and sisters. Every day of your life, learn to be thankful to God for what He has done in your life. Lord, thank you kay Lord sa akong life. Thank you kay Lord nakamata ko. Thank you kay Lord na ako set mo tindog karon Lord. Thank you kay Lord, gitagaan na pug ko nimo og another day. If you do that every day, it will change your life completely. Kailangan lang na jud nato na i-practice mga kaigsunan. Why? Because it will also change the atmosphere sa inyong panimalay. If you know how to say thank you. Because learn, husband and wife, learn to say thank you to each one another. Thank you lang. Thank you, thank you, loves. Thank you, honey. Thank you, sweetie pie. What is your endearment? Say thank you. Dili na ingon, sus, kabalo na siya, oy. No. Do not do that. Mo-assume ka na kabalo na siya. It's another thing to say to your partner, to your husband, to your wife, thank you so much. Maingan kayo sa kumbana, lang thank you kayo lang, kitagaan ko ni magbukod siyo. Salamat kayo. Kay murag di na kanako kaya mubuak og buko ron. Because kay kusgan pa ka mubuak, salamat sa Diyos. So you see, thank you. Have you done that to your husband, to your wife? Ayaw, ingon, nag-assume ka na kabalo na siya. Naatay ba na gihimo sa Ginoo, dili lang pamalikas. Dili lang mo say negative, but also to say good words to your partner, to your husband, to your wife, to your children. And saying thank you, saying I love you, and saying sorry. That's the best thing that we can hear from each one another. Dili siya ingon na formal lang kay na, oy dili, no? Kay ang mga husband karon dili lalim magtrabaho sa gawas. Sa very competitive. No, pasalamat ta imong husband kay naa siya kusog mangita diha og trabaho, no, mag-provide sa inyong mga needs. And even wife, sa mga wife, dili lalim mag-alaga sa balay. Dili mag-alaga, mag-alaga sa mga anak. Manglimpyo sa balay, dili lalim. No, say thank you. All right? So develop that habit, my brothers and sisters, because it will really change your whole personality. Dili dayon baya nato na maging batasan ang maging grateful, mag-say thank you. Practice lang yun na ng practice. No? I've done that. Kaya ako pud na tao, dili pud ko mapasalamato na mayingon kag thank you. Sabot na siya. Anak pud ko sa kong mind. Kabalo na siya, thank you. Na happy na, kabalo na siya, happy na ko. But I practice that. Say, being grateful and saying thank you to my husband, to my son, even those people that surround me. Salamat kayo. Even sa among kauban sa balay, magsugo lang ko siya ha. O Shell, panglimpyo dito siya lang na ha. Salamat Shell. I am grateful of that. Ano? Even text mo say kog salamat, thank you sa iya ha. God, why is it we are not more thankful? Ngano man dili ta batasan nato magpasalamaton. It is because we have such high thoughts about ourselves. Why is it we are not more thankful? It is because we have such high thoughts about ourselves. Pasabot, entitlement. Ngani. For example, ikaw, secretary ka sa isa ka, mayor diri sa Davao City, secretary ka. Karon, magbanuban man jud ka kay mayor na, mas kinaasa siya mulakaw. And then, ay mga meetings and everything. And then, nahulog man, along the way, naglakaw-lakaw mo, nahulog ang panyo ni mayor. Hindi kipunit ni mo.
And then, gihatag nimo siya. Then ang mayor, nagtanaw lang siya sa imo ha. Then, magpadayon og lakaw. Then, ikaw po, wala lagi siya nag-say og thank you, no? Lagi ito batasan si mayor. And another illustration. Naglakaw-lakaw ka na po, kauban na po nimo ang janitor na nagtagpo mo. Then, nahulog na po yung panyo, gipunit po nimo, o gimong gihatag sa iyaha. And then, nagpasalamat po ka, nagpasalamat dayon, ikaw pa ang nagpasalamat po sa iya. Ano? Salamat dahil kaayo ha, kay Kuan, naglimpyo nimo ang amo ang office ha, ana. O gipunit nimo gihatag sa iya. Unsa ang bation sa janitor? Lipay kaayo siya. Kay nga naman, ikaw, sekretary sa mayor, mo say thank you sa ako, ah? Di ma-amaze ba ta kung naay mga ingana because of that position itself. Entitlement. So, ang mga sakit daay sa mga people na naay entitlement is entitleitis. I pray wala na din sa tuwa karon. Because if you start to look down for other people, kabalo mo, ang tao daw na mutanaw sa ubang tao na dili, kumbaga by position itself, kaya lang, mas taas pa ko sa imuha, garbuso daw na tao. This is all about humility. And dili daw na mapasalamaton na tao. That's why, no, kitang tanan, dapat masabtan jud nato na magpasalamaton ta kung tanaw nimo sa isa't isa is we are all equal. In this world, dili ta equal because of that position. But in the kingdom of God, it's really opposite. Opposite jud mag-operate ang kingdom ni Lord ug ang kingdom din sa world. Kung sa kingdom sa world, kung ikaw nag-serve, ikaw ang number 1 ni Lord sa iyang heart. Pero ikaw din sa kalibutan, ang ginaserbihan, di ba baliktad? Ikaw ang daghan ka likes, daghan ka ayo kuan sa imuha, daghan ka kag followers. So muna akong ginaingon na it's all about humility. If the parents have not learned to be thankful for one another, asa man na makit-an sa mga bata. Kinsa man ang mutudlo sa ilaha pod ana, then diha magsugod, maglisod ang atuang mga anak. Kay dili pod sila kabalo mo say thank you. Say, mag-pray sa food, tudluan, say thank you. Kung naigihatag, say thank you, tudluan. And I believe, DCIM are called to become the light and salt. Tama, tawag ba tag light and salt? Yes. Then we must learn to be thankful. If DCIM is to like to be like a light, we must learn to be thankful. Kaya nga naman, tanan baya ta din is servant. Wala ba'y boss sa atua din hi? We are the body of Christ and our head is Jesus Christ. Kung body ta tanan, equal ta, walay boss sa atua. Alright? So, we need to say thank you. Salamat kay sa imong life. Salamat kay sa mga elders din sa DCIM. Kay grabe, no? Ang elders, ang responsibility nila. And then, they are not, wala ni sila ginadawat na sweldo, but they are here to serve. Isa lang. And I am so glad and so happy with that. No, being one another. Na may mga issues na maatubangan, but we always value our relationship. No, we understand na, oy, tama dahil, no, pero kana, no, mag-ayusan lang tayo ng buhay dito. Oh. Panagsaw lang ni mo gawas ng akong Tagalog ba? Right? So if you think about it, we can be thankful. And if you're the type of person who develops this thankful spirit, then God will not give you up. No? So padayon ta. Na din sa Matthew chapter 10, ingon din ni, he who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. Ang mudawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab sa nagpadala kanako. That is in Matthew 10 verse 40. I know some of you familiar ani na verse kay na-share ni Pastor Wendell sa Workers Empowerment. Pasabot ana, pag gidawat daw nimo si Jesus Christ, gidawat na pud nimo ang atuang amahan.
That's in short, tama. Dinhi, padayon ta sa verse 41, 42. Ingon dinhi, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whoever in the name of a disciple gives to one of these little ones even a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward. Amen. Unsay propeta? Ang propeta mang good is mo ni siya mupinpoint kung saang mga mali. And then tagapamaba ni siya, no? And then ang prophet pud is mo encourage o mohatag og instruction. Sama karon na ako din naga-encourage sa inyo ha. Ang ginapakita pud na ako sa inyo ha. Unsa daay tong mga batasan na dili maayo na dili ta i-approve ni Lord kung dili ta mapasalamaton. Kung gi-reward ko ni Lord as a prophet, then if you listen and obey what I'm saying to you right now, then you will also receive the rewards. So maraming gingon din And even to those righteous people, right? You will also receive the reward of the righteous. Bisan pa kining mga servant lang na mga servant ni Lord, dili lang servant ni Lord. Muhatag lang ka og tubig sa iyaha. Maka-receive na ka reward, no? Na even mag-say ka thank you tung workers empowerment. I'm so blessed with Pastor Jethro. Katong nag-share na ko after nanguli na mga people. Ano siya? Thank you, Pastor Word. Yawa din siya ko. Wow, no? Alam ko na kuyawa siya di Pastor Jethro, no? Ano ba? So he really meant for that word na na-receive niya ba? Na-receive ito niya. And even some of you, na duol yun sa kuha, in a simple way of kanang pasalamat, naghatag og mga sa ganito, tita, kanang, basta kato na siya gihatag. No? I mean, that heart alone is more ka nagpasalamat na Jude. And I know dili ko maka-repay with that, but God will repay on that. Maka-receive Jude mo kay moro ni ingon din ni basong tubig. Di ba si example din ni si Peter? Kato niya ato siya sa isa ka lugar, then nag-preach siya, then inay isa na naminaw, na-bless siya, and naghatag siya og isa ka baso na tubig. Walang-wala man siya, pero naghatag siya og isa ka baso na tubig. Unsa ra man gyud ng isa ka baso na tubig? Nothing lang ba na siya? No. Dili na siya nothing. Kay gibusulat na diri sa Biblia na even the 1 cup of water na imong gihatag, i-bless jud ka ni Lord. Naa jud kay the water na reward. So unsa akong point dinhi? Dapat kabaluta magpasalamat masing gagmay na butang lang. And tudluan nato ang mga bata magpasalamat sa ginagmay pod. Ano ka na ganin pag mudawat ka, abi ni mo, ay, bullpen lang, di ka makabalo magpasalamat sa naghatag. No, it's not. Even small things to say thank you, then you will receive a reward. Right? So muna akong i-encourage sa inyo ha, i-practice na ninyo sa inyong balay. You know, if you know how to practice this in small things, the atmosphere sa inyong panimalay mag-change na. Somehow, na ay mga times maka-assess mi ni Pastor Wendell, bugat lagi kay blessing karon. Bugat lagi jud kaayo, murag lisod jud kaayo maabot ang mga blessings. Then I'll check the atmosphere. Maybe because of ako man gud na tao kay, diba, pag mama ka, di jud maiwasan. I don't know kung ako ra ba jud maka-experience ani ka na ganing si mong anak sa kauban sa balay. Anang masinggan ba mahimo kang monster. Mag-ana ka ba? No, kana ganing kana de ay imo mga pagkasuko nimo si mong anak, sa imong kauban sa balay, kan paglimpyo may everything, gina-change po day nimo ang atmosphere. Ang imong pagiging reklamador, naga-pinpoint ka sa mga sala mo gud nimo ingani man good, naga-change day kag atmosphere. So I've learned that, no? Salamat kay ko sa akong bana, kay siya gid na always nag-remind sa ko na imong bawal jud na diri magreklamo. Okay? What is the opposite of thanksgiving? It's complaining and grumbling. And I believe all of us magkamali man gyud ta, tama.
Wala man gyud perfect sa tua. Kung naaagang ni mali, for example, storya na ko lang ha, Wendell Manggod, siya mong guna tigluto sa balay. Siya mong na ang chef. And then, kung love kanya magluto, love po niya mukaon. Pero si Wendell Manggod, pag once na nagluto na siya, sometimes Manggod is maparatan ko. Mara din ko, paratan nilang ko. Kulang na lang dagat niya. No, ginaremind ko niya na magpasalamat. Be thankful. But I've learned, learn jud na ako ni, nakita na wife, kung naatay mga anak, maging pasalamat ta kay gilutuan ko ni Wendell. Kay ako ba yan, no? Kay hulat lang, prinsesa rin ako sa balay. Hulat ra mo kaon, HRM. Hulat ra mo kaon. No? HRM. Mo to, pag magluto pa, salamat ko sa iya. Salamat din kayo. No? Kung naamay mga parat din na, pwede dungagan na lang din ni mo ni sugar gamay. Or kanang, something na unsa may padungag na dili na maparat. No, para, dili ka musiga o kalayo sa atmosphere na mag-away jud mo. So nakuha ninyo ako ang point? Alright. Kaya we are not perfect. Why spoil the atmosphere in the home, my dear and brothers and sisters? Ngano pa man nato na siya i-change ang atmosphere, nagwapo na kaayat ng atmosphere. But actually, no, man's basic nature is to find fault. Ato yun na ang nature. Itaw siya manggudtong dahilan. Ngano magyud Ngano man nagibuhat nimo? Ngano gibuhat man nimo ni? No ing ana gyud ang ato ang nature as a tao. Mo na karon gihatagan jud ta ani na topic para masabtan nato pag magsige day tag pinpoint to other people o magreklamo ta and grumbling and complaining unsa po day ang atong ma-receive. Maglagot jud day ang Ginoo sa tua. God will give us up. Surrender ang Ginoo sa tua. 3 times gid niya giingon din ha. No? So dinhi tanaw na pud nato ni dinhi. Wait. So tanaw na to dinhi sa sa 1 Thessalonians 5:18. Di ba ang the only thing that is truly serious as sin is having an unthankful heart. Mao gyud ni ang pinaka terrible sin, kumbaga. Na ang pagiging unthankful or ungrateful, no? Mo nang give up gyud ta ni Lord ana. We are not thankful for God kung unsang gibuhat ni Lord sa tua, sa tuong family and everything. No, wala gyud ta maging thankful. Mo na sa Old Testament wala siya ni command ani, pero sa New Testament mo niyang giingon in 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. In every way, in every situation, give thanks to the Lord. Pero unsang next verse ani? Do not quench the spirit. Okay? Quench is a word related to fire. Unsay makapatay sa fire? Water. Water. Tama? And the baptism of the Holy Spirit is also called the baptism of fire. Mo ni ang picture. Sa Old Testament, ang fire symbolize what? The Holy Spirit. Tama? Then the Holy Spirit comes into our heart and set us on fire for God. Mauniingon din ni, if you quench the Holy Spirit, in what way ka nag-quench the Holy Spirit? Mamatay ang fire. In what way? Ungrateful ka. Muna mabantayan ni mo, naana din sa sugod, grabe yun, on fire yun kayo. Baga-baga. Kung tayo mo, double-edged sword yun kayong anointing, nagka-flow sa iya ha. But along the way, 1 year, 2 years, nawala na ang sharp sa iyang anointing. Naghinay-hinay kapalong. Why? This is the answer. Why? The answer is ungrateful. Hinay-hinay mawala ang atuang anointing, ang atuang sharp o double-edged sword sa atuang pag-share sa Word of God, pag ungrateful na ka. Magsige na kagreklamo sa imong kinabuhi. Di aday magsugod. Mawala ang imuhang anointing. Kung naamang ka dinhi, naapang anointing, pero dili ing anak ka baga or ka bright,
you need to fan that fire. Pasabot ana sa unang panahon, wala pa sila stove kung magluto sila. Di ba magkuhan lang man na sila kahoy? Para musiga ang kahoy, kailangan nila og paypay. Paypay. Ini paypay. Init naman good. Paypay. Paypayan na nila para musiga ang kalayo. Karon kung ikaw na adinhi, kulang kayo ka og fire this time. You need to fan that fire. In what way? Sugod karon magpasalamat ka na. Ayaw kalimot, maski naay problema, magpasalamat jud. No? Pasalamat jud ka kay ingon siya din ni do not quench the fire. The spirit of thankfulness in us keeps the fire burning. So ingon dia, keep the fire burning. The opposite of thankfulness is grumbling, complaining, criticizing, gossiping. All these things are like throwing water on the fire and quenching it. Mao din ni ang water na makapalong sa fire. Ang magsigig grumble, sigig complain, magsigig criticize, o sigig marites. Sigig chismis. No? Alright? So first of all, kailangan nato magpasalamat sugod sa ato ang panimalay. Tudluan nato ato ang mga anak. Okay? So dear parents, be thankful for your children, and your children are not perfect. They make so many mistakes, but be merciful to them. Be thankful for your children. Kaya ang mga bata, anak man gyud na, nag-explore man gyud na sila. No? Mo na akong nag-learn. When I study this one, grabe, nagsige na kog hilak, Lord. Dako gyud ay kog kanang sala sa imo, Lord, no? Kay gusto gyud nako na pagtudlo nako kay Haniel, perfect dayon, makuha dayon niya. Kanang mga naa siya masayop, masyagitan pa nako. Sorry gyud kay Lord. It should not be like that. No? Because they are still children, they explore. Bata pa sila, kailangan pa kung magkamali tudluan. No? And na-realize diyan nako na katong tay na magtudlo ko sa iya, na dili ko magsyagit, dili ko kumbaga, how did you do that? Why did you do that? Sikog gana sa iya, ha? Then I started to change my mouth. Then I've learned, mas mo respond siya. Kay kung puro kasaba, then tudluan niyo siya, dugay, kayo siya kamakasabot, dugay, kay mag-sink sa iyang mind. Mag-stop ko anak, kada ilang undangan sa anak ko ni, kay murag kapoy man. Pero once na, dili ka ing anak no way na mo tudlo, in a loving way, and makita ni mo, mas paspas siya makasabot, and sayon mo mahuman sa pag-study. I realized, no, nakita na ko ng teaching na nagpagbasa na ko ani ko, Lord, sorry jud kay Lord ha, now I know, na it's really confirmed jud ni, dili lang kamo ang ginahatagang instruction o gina-encourage ni Lord, na una na ko ani, pag-study na ko ani. No, so in ko, Lord, sorry jud kay Lord ha, then that's the time na I really changed my mouth this time. Okay? So start to develop a habit na dili ta mag-complain. But instead of finding fault, but pangitaan nimo ang unsa ang iyang strength. Naman gyud tay weakness, naman gyud tay mga strength. Tama? Even sa inyong mga anak, kung pila inyong anak, isa, duwa, tuloy inyong mga anak, ma-compare man gyud niyo yung mga anak. Dili na sila parehas, they are unique. We are all unique. But dili lang nimo always i-pinpoint ang iyahang weakness. Ang iyang strength nimo, then kana pa noon maging closer pa mo, maging best friend pa mo sa inyong anak. Right? Think of some of those good qualities and appreciate them. Sumingon ka, happy kay ko sa imong gibuhat nak, no? Always saying happy. I'm so blessed with you. You know, Haniel is kabalo man gyud mo, dili man gyud namo na siya tinod na anak. Once you are adopted, nanang spirit of rejection. Mao gyud na ginapuno gyud namo na siya love. No? And we always, I love you nak. We always pag kami ni Wendell group hug, naagi na siya, mag-group hug pud na siya. No, dili gyud namo ipa-feel sa iya ha na rejected siya. Always appreciate. Then heaven will come down into your home because that's how
you will picture heaven. There's no grumbling, there's no complaining in heaven. Okay? Heaven is a place where people are always giving thanks, and that's why it says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, whatever the situation, even if it's something you cannot understand. Tanaw na to, unsa day mo respond ang Ginoo. Tanaw na to ha. Ma-amaze mo ani. The worst sin ever committed on earth was the crucifixion of Jesus Christ. But God brought something good out of it. Basahon na to sa life ni Adam and Eve in Genesis 3:11 to 13. Sa Bisaya, nangutana ang Ginoong Diyos, kinsay nagingon kanimo nga buhubo ka? Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga giingon ko nga dili mo kaon? Mitubag ang lalaki, ang babae nga gipauban mo kanako maoy naghatag sa bunga ni adtong kahoy og mikaon ako. Gipangutana sa Ginoong Diyos ang babae, unsa man ang kining imong gibuhat? Mitubag ang babae, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako. Very simple questions. God asked Adam, why did you eat from the tree? Pwede raman unta mo tubag si Adam, sorry Lord. Pero, unsang gitubag niya? Si Eve man ni kaon. Diya nagsugod ang blaming, ang pagpinpoint sa other faults. Blaming your wife, blaming your husband, alright? And then, kung basahon jud nimo din ha, basahon nimo hinay-hinay ang giingon sa Ginoo. The Lord God to the serpent, or Bisaya na lang, sa Genesis 3:14, busa, mingon ang Ginoong Diyos, ngadto sa bitin, tungod kay gibuhat mo kini, tinunglo ka labaw sa tanang mga mananap. Ikaw lang gayod ang mihagom ni ini nga tunglo sa tibuok mong kinabuhi. Magkamangka pinaagi sa imong tiyan og magkaon kag abog. Tama ba? Abog. Kung basahon nimo na inahinay, nisyagit ba ang Ginoo? Wala. Muna usahay, naga-pinpoint pa ta sa atong bana or asawa, syagitan pa jud nato. Mga mama, mga papa, I've learned this. Dili dito tayo angay mo syagit sa tong anak kung magkamali sila. Okay. Take a lesson from God who said, okay, let's fix the problem. That's what He says here. Wala siya ni syagit, but ningon siya, okay, let's fix the problem. Alright? Let's fix the problem. Basa sa verse 15. Ikaw og ang babayi mihimong magkaaway, og ang imong kaliwat, og ang iyang kaliwat magkaaway usab. Dugmukon niya ang imong ulo, og paakon mo ang iyang tikod. So naghangita og solusyon ang Ginoo. Instead na syagita na unta niya si Adam of Eve. Kay tungod, taka lang mo ni si Adam of Eve. Giing na nagay na ako na dili ka uno nanong gikaon mo gyud nagtudlo pa ka Adam sa imong asawa. Dapat mo ana ni ana ba ang Ginoo ni syagit ba siya? Wala. Ni nag-blame ba ang Ginoo? Wala. Kinsa ang iyahang gitunglo? Ang bitin. So mo to yung giingon, the seed that comes out of this woman one day, that is referring to Jesus Christ, will crush your head. So nangita og solusyon ang Ginoo. Wala siya ni syagit, wala siya ni blame. But unsang attitude sa Ginoo? What is the Lord's attitude? The Lord's attitude is to fix the problem, not to find fault. Kana dapat ang ato adaayng buhaton pod. Whose fault is it? Is it Adam's fault or Eve's fault? That's not the main thing. It was caused by the devil. So let's crush the head of the devil. And the Lord says, the seed of the woman will come and bruise your head. Right? So I don't think, mayngong kasi mong anak, rebelde man akong anak, we? No. This time, let's change our attitude. Kung masuko ta sa atong anak, rebelde yun yung bataan ni, no? Di, jud, mamaynaw. No?
The problem is, let's fix the problem. And whose fault it is? It is the devil. Right? Because we are all fallen creatures. And why should we be merciful to our children? Nga naman, kailangan na to pasayloon na itong mga anak, sama sa pagpasaylo sa ato ang Ginoo. Kaya kita sa na itong bata pa, careless man pud ta. Tama? So kita pud angay pud nato sila pasayloon. O tabangan nato sila. Instead na syagitan, instead na bunalan, instead na palayason. Be merciful to others just as God has been merciful to you. Okay? We are preaching holiness. We are preaching a high standard in the church. Remember, brothers and sisters, let's also be merciful to our marriage. Pasaylua po na imong ang asawa o imong anak or imong bana kung nakasala man sila sa imuha. Just like God is being merciful to you. Alright? Nahilom naman ta, alright? If we have that spirit, we will change the atmosphere in our house. It will change our personality. Na-practice lang yun ni. Dili jud ni siya ma-perfect dayon. Magsigig kag salamat. Dili jud na siya ma-perfect. But himuon nimo ni praktiso lang nimo, masing hinay-hinay, at least hinay-hinay, mabago yun ang atmosphere sa balay. In everything, there's nothing excluded. It means everything, it doesn't say most thing. Mao yun tanan, mapasalamat na nato. Dili lang ingon good, even bad. Alright? Kaya nga naman, ingon din tanan na tong problem, nagyud na solution. Ingon din the greatest problem that ever took place on this earth was the problem of sin. And God solved even that by sending Jesus to die on the cross. Imagine mo na, unsa ang pinaka-problema sa diri sa kalibutan? Diba ang sala? Kaya ang sala ang mag-cause sa atuwag death. Tama. Pero kanang problemahan na, naghatag og solusyon ang Ginoo sa tua. He sent Jesus Christ to us to die on the cross. So what is the lesson? We learn on the cross not only that our sins can be forgiven, but learn this other message on the cross. Sa cross, di ba, ang ginatudlo din na, on the cross, God forgive us our sins. Not only that, sins has no power on us. But this time, another one, the greatest problem that man created, God could solve. Mo nang ato ang na-learn sa cross this time. Gipakita sa ato sa cross, walay problema na dili masolbaran. Unsa man ang problema nimo karon, remember, everything has a solution. So what is the small problem that your wife made that God cannot solve? What is a small problem that your children made that God cannot solve? God can bring something good out of even very bad things. If you understand this, kabulo mo, makaingong jud ka, Lord, thank you so much in your heart. I love you, Lord. Di lang ka makasay, thank you, I love you, Lord. Makaana jud ka. The crucifixion of Christ was the worst possible thing that could happen. And God brought salvation for the whole world through it. Imagine mo na, ang Ginoo, mao din ni ang solusyon gihatag sa Ginoo sa tua. Unsa pa ba din yung ginahuna na problema? Kuha problema sa kaon, problema sa, unsa may mga problema nimo? Problema sa bugas? Problema sa, kana ba inyong mga problema karon? Abi ninyo dili na masulbaran? No. Think of it. God can bring good out of evil. Don't give up. Don't be discouraged. Walay depression, mga kaigsunan, kung kabalo lang ka, magpasalamat sa Ginoo. That's the only way of solution. Kung naamoy kaila na depressed, ing na siya, magpasalamat ka sa Ginoo. Start to say thank you. Everything is on the Bible. Nakasulat na tanan din ha. Ang tubag, naatanan sa Bible. And we will not only pray, Our Father, but we also pray, Our Father who art in heaven, who can handle everything. Everything. Ang ganyan din niya. Father, you are our Father who can handle everything.
Sometimes, magnalantay doubt kana because of ungrateful ta. Be a man of faith. Encourage those around you who are discouraged, then you will learn to give thanks in every situation. I could remember, kung naagani ko sa mga ginabit-bit na problema, bugat kaayo, and then once na mag-share na ko sa Word ni God, then diyan ako ma-comfort ko ni Lord. Gamaya ra sa akong problema, siyang problema, oy, makapasalamat ko sa Ginoo. When I realize na everything has a solutions in every problem by saying thank you, Lord. Dili lang jud ka maging ungrateful. Alright? So, ingon din sa Ephesians 5:18, the Lord will tell you, how can you learn to give thanks? Here's the answer. How can you learn to give thanks? Unsaon daay? Unsan daay kay ang Bible ba yan, no? Dili lang data tudluan or ipakita sa ato unsa ang answer, but tudluan ta unsaon padaay, no? So mo ni ingon din ni, the Lord will tell you how can you learn to give thanks, and the answer is Ephesians 5:18. And do not get drunk with the wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Unsay man ingon that don't get drunk with wine. Wine refers to the offer of the world. All the exciting things in the world, mo na siyang wine. So, dili daw ta maghubog-hubog, pasabot. Dili daw ta ma-overwhelm, dili daw ta ma-hook sa offer sa world. Or maging taken up, or mana lang perminti ang sulod sa tong huna-huna. Magpadato. Unsay makasatisfy sa ato ang mga pleasures in life. Wine is expensive food. Kumbaga, ang wine man good, kumbaga, may klase-klaseng wine, no? Ang usa ang mahal na wine? Tuba. Wine? Ang pinakamahal na wine ba? Mahal. Whiskey ba? Ang pinakabarato, tuba siguro. Tuba siguro. No? Ang point na dito, ang people na, masking ikaw, makapalit ka og wine, or di ka makapalit og wine, ang point niya is dili ka ma-overwhelm sa offer sa world. Kay pag once na wala kay satisfaction and fulfillment, mo na ingong maging greedy ka. Di mo magsugod. And then, diyan na magsugod ang envy, ang jealousy. And then, ang magiging gossiper. Kasi may tabo sa imo because of, dili ka kabalong magpasalamat. Mo na, ang tubag dito, do not be drunk. Do not be drunk with wine, for that is dissipation, but filled with the Holy Spirit. Instead, unsa ingong atong buhaton, discipline yourself a little bit in the luxuries that you can afford and be filled with the Holy Spirit. Nang kabalo pud kamo kontento. Ang Ginoo nato dili man pud siya dalo, dili pud siya boring, dili pud siya ingon na makijay, oh. Pero kana ganing luxurious na kayo ba? Kanang ganing moabot na ka sa time na magkautang-utang na ka, malunod na ka sa imong utang, di na mo maabot jud na ka ng grabe na jud ka ay imong pagiging greedy, to the point makasakit na ka sa imong partner, sa imong husband, sa imong wife, because you want more, no satisfaction, no fulfillment. Walay lain makasatisfy sa atwa ang Ginoo ra gyud. Kaya ingon din na filled with the Holy Spirit. Seek God to be filled with the Holy Spirit. Seek God for the power of the Holy Spirit, which is more important. When you are filled with the Holy Spirit, you know what will happen? Verse 20. Pagpuno ka sa balaang Espiritu, ang may tabo sa tua, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Mauna siya ang tubag. Pwede man magpasalamat ka karon kay nadunggan nimo ni. Ana pod anya sa balay, madunggan nimo, salamat kay Lord, naugma na pod. Sunod na pod adlaw. Kana ba imong pagpasalamat makaabot ba nag isa ka tuig? You cannot do that if without the work of the Holy Spirit inside you. I'll tell you.
Kailangan nimo ang balaang spiritu. Kailangan nimo ang power sa Holy Spirit. Kana, Lord, Holy Spirit, fill me. Fill me. Kaya nga no, di jud na ako ni kaya. Kaya ako na klase na tao is walay satisfaction, walay fulfillment. And di ka balo magpasalamat. That's why, Lord, I need you, Holy Spirit. Fill me. That's the work of the Holy Spirit. Maski pa mag-speaking in tongues ka, pero ang imong sulod sa imong speaking tongues, dili, pag uli nimo sa balay, magagrumble lang yapon ka. Maski nagsimba ka karon, naga-speaking tongues ka, pag uli nimo, naga-complain ka, nagagrumble ka, useless, garbage, rubbish tanan na imo ang gibuhat dinhi. I'll tell you, kailangan nimo ang spirit of gratitude. More than the speaking tongues and more than the gift of the Holy Spirit. Pangayua sa Ginoo ang gift na ang pagiging pasalamaton, the spirit of gratitude. Makalahutay ka ana. Salamat Lord din, mag-change na ang imuhang kinabuhi, imong atmosphere. Damay na imong pamilya. Right? Daganjud kayo na mga ingana, mga people, numay kay sa simbahan, pag-abot sa balay, nagagrumble, nagakriticize. So the greatest need is to be filled with the Holy Spirit all the time. So it doesn't matter if you never speak in tongues, and God's give you that gift to some people. Many people don't have it, but you can have a spirit of thankfulness. Right? Whatever language you use, that spirit of thankfulness, the main thing is kumbaga, mingon ka, Lord, sa imong heart, salamat ka ay Lord. Sa gibuhat nimo sa akong kinabuhi, sa akong pamilya. Okay? So, in verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Diba, alam mo, jud kayo pag mag-worship ka din ni Lord, I worship you, you are worthy it all. Alam mo, jud kayo pag mag-worship ka kay Lord, nagapasalamat na kaana once you worship God. Once you sing a song, a melody into your heart for our God. Moogid ni siya ang opposite sa Romans 1. Nang dili ka balo magpasalamat. Ang pag-worship nato, ang pag-praise nato kay Lord, ang opposite niya is ang Romans 1. God gave them up. God gave them up. God gave them up. But this time, if you sing a song, making melody to your heart, so gina-reverse ni mo nang God gave them up. Instead, pick them up. God pick them up. God pick them up. Higher, higher, and higher. Instead of pushing down, down, down. Nasabtan nato na? One thing about heaven, there's nobody complaining there. So everybody is saying, praise the Lord. Kung dinhi ginapapractice na tayo sa kitang tanan, mag-praise and worship. Then di ka kabalo mo praise o mag-worship, dinhi pa lang ka naa sa kalibutan, basta pag-abot sa langit, di ka na dawaton. Kaya magsige na lang makagreklamo. Romans 1 na naman ang imuhang ginakuan. Muna God gave them up. Okay, there can be so many problems, but when our God is still on the throne, remember that. Daghan kay problema ang kalibutan. But Jesus Christ has still got all the authority in heaven and earth, and nobody can touch you without God's permission. Kano mahadlok gani ka mo sakay og eroplano more? sakay ka naman, padunta ka ni Lord sa Japan ba kay gana ipa-experience ni mo unsa ka ang place dito. But because of fear, you cannot experience the love of God. Ingon din Jesus Christ has still got all authority in heaven and earth, and nobody can touch you without God's permission. Wala iyawa, makapatay. Remember that. Please remember that we don't have to live in fear. We can be thankful. Mahadlok man ko, kanang kadali lang, be. Mahadlok man ko, be. Salamat, Lord! Salamat kay Lord. Abot na dyan mo diri, Lord. Salamat, Lord, kay pa-experience kay mo din sa nindot ni mong gi-create, Lord. Why not worship God and magpasalamat na kadaan? Right?
That's what happened to us. Me and Pastor Wendell. Dili lalim ang amuang gipang-agian do sa imuhang mind. What if? Mga what if namo na pero kabalo mo na gipakita lang gyud ni Lord sa mua. When we respond, yes, naman gyud mga challenges in life. Magkasakit man gyud mi, magkasakit among anak, magkaproblema gyud mi kwarta, naman gyud na yung mga problema sa family, and even sa mga leaders. And kung tan-awon nimo, naman gyud na. Pero once di ay maging thankful ka kay Lord, so unsa ang gibuhat niya sa imuha, makita nimo ang glory ni Lord. And ma-experience nimo how powerful God is, and diha ka makaingon, thank you kay Lord. Thank you so much what you have done. Kay nga naman, na-amaze ko kay Lord kung giunsa mi niya gibitmit diri na karon ba sa among sitwasyon karon ba. Yes, sa among gagian ingon ko daghan kay mig mga challenges. Kay kung wala mi ni respond ato, I'll tell you, dili pud namo ni makita ang glory ni Lord. Manayong ko, He's done the same for you if you look at your family history. There are many things you can thank God for. Tanawa karon, mag-throwback daw ka. Unsay gihimo ni Lord sa imuha, na naa ka dinhi. Mag-throwback daw ka, nanaabot ka dinhi. Lord, salamat kay Lord ha. Pasalamat siguro ka. I don't know na lang kung ungrateful pa ba ka sa gibuhat ni Lord sa imuha. Kung giunsa kanya pag-promote. Kailangan lang jud nato is i-develop nato atong habit na magpasalamaton para ma-change ang atmosphere. Okay? So, ingon din when you learn to give thanks, you will rise higher and higher. Akong ilahi ha, when you learn to give thanks, you will be promoted higher and higher and higher. I really like this verse in Revelation 4:1. Okay, this is also my rima that was pandemic. Pero ingon din Revelation 4:1. After these things I look, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet, speaking with me, said, come up here, and I will show you what must take place after these things. So, karong buntaga, kung nadunggan ninyo ang tingog sa Ginoo, wala siya'y laing giingon sa ato come, go up, let's go up, higher and higher. Kay dinitagikan sa kalibutan na puro reklamo ato makita, gagrumble, naganglibak, sa tanan diri sa kalibutan, gusto sa Ginoo, let's go. Go up. Higher. Higher. Kay ngano kung diri ka sa kalibutan, ang perminting mga dunggan, what's wrong with your wife? What's wrong with your husband? What's wrong with your children? What's wrong with the elders of the DCIM? Everything is complaining. Everything is grumbling. That's the work in the world. Muna ingon ang Ginoo. The Lord says, come up higher. Higher. Dunggan ba yung tingog sa Ginoo karon? Gusto niya, ginapataas na niya. Muna ingon din like the sound of a trumpet speaking with me. Ang Ginoo daw, naado portahan, ang Ginoo daw naghulat daw sa atuwa sa portahan. Ingon siya, dali na, saka. Saka. Makasaka ka kung kabalo ka na magpasalamat. Kabalo ka magpasalamat. Please develop that attitude. Ask God to fill you with the spirit of thankfulness. And that is how you can bring heaven down into your home. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung naabay someone nakapasakit sa imuha, forgive them. Forgive. Kabalo ba mo naisip na ako, na ang Ginoo ay, wala siya laing ginabuhat is to forgive 24 hours. Kung naatadiri ka ron, Lord, pasaylo ako sa kumasala. And then, nana po yung mga pasaylo dito sa Japan, dito na po sa India, dito na po sa US, now and then, 24 hours. Unang ginaingon sa Ginoo? Forgive them. I forgive them. I forgive them. I forgive you. I forgive you. Ing ana daay ang batasan sa Ginoo. No? Always have that heart to forgive. Okay?
Ingon din sa verse, Matthew 12:32. Whoever speaks words against the Son of Man, it shall be forgiven him. It shall be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come. So if you speak a word against the Son of Man, it is forgiven. Kung ikaw karon, no, nag-say ka og tanaw na to diri, lang. Diba? Going back, Matthew 12:24. Dahil lang ha, na-miss out na ko yung verse. Matthew 12:24. But when the Pharisees heard this, they said, "This man cast out demons only by Beelzebul, the ruler of the demons." Imagine mo, gitawag si Jesus Christ sa mga Pariseo, the ruler of demons. Imagine mo na ha? Pero si Miriam, igsoon ni Moses, nanaway siya sa asawa ni Moses. Unsay naitabo? Nagkaroon siya leprosy. Basahon ninyo na sa Numbers chapter 12. Si Elisha, ang prophet ni God, unsay naitabo, nag-iingnan, upaw, nanaway siya. Kay Elisha, unsay naitabo, gikaon siya sa bear. Karon, ang Pariseo, nanaway, giingnan niya si Jesus Christ, the ruler of demons. Unsang gibuhat ni Jesus Christ? Unsang gibuhat ni Jesus Christ? Gipasaylo niya. Diba, ang ingon ko din whoever speaks a words against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Kung naaday nakasala sa imuha karon, pasaylo nimo. Kung naapagyudaay nakasala sa imo o naglibak sa imuha ugma, sunod ugma, masin ka, i-forgive na nimo na. So I've learned na ang Ginoo daay, ang iyang heart is to forgive, 24 hours. Kung naamay nakasala sa ako karon, I forgive you already. Kung ugma ko ilibak ko nimo, I already forgive you. Kay mo man kay ang batasan sa Ginoo and gusto mong kumaluwat sa iyahang batasan. So sundugon jud nako unsang gibuhat sa Ginoo. So I need to say I forgive you. I bless you. No? Ing ana di ay pud maging to have a grateful heart. Even makatulog patagtarong kung wala tay unforgiveness and mapasalamaton kayo ta. Okay? So, do you have problems sleeping at night? Kung naaman, thank you, Lord. I forgive them. Salamat sa forgiveness, Lord. And ako po silang forgive. Okay, let's stand up. Let's close our eyes. Father, thank you for the word that we received this morning. And thank you, Lord, for reminding us, Lord God, that you will really give up. If we don't know, kung dili mi kabalo, Lord, magpasalamat sa inyo. Lord, pasayloan mi, Lord, kung naamay times, Lord God, na makalimot mi, magpasalamat sa imo, ha. Mga kaigsunan, kamo mismo ang ingon sa ato ang Ginoo na Lord, sorry. Open your mouth. Again, it's another thing to say, Lord, forgive me. Forgive me, Lord. Kung dili man ko nagkapasalamat sa imo, ha. Sa tanan nimong gibuhat sa ako ang kamaayo, Lord. Despite, Lord, badlungon kay ko. Despite, Lord, na ako nagka-cause og trouble sa mga kauban ako, Lord. Pabigat ko, Lord. But still, Lord, thank you so much for loving me. Ang imong kamaayo, Lord God. Dili jud na ako mafatom, Lord God. Your grace and your mercy is like a vast of ocean na di na ako matungkad, Lord. Salamat kayo sa imong gugma kanako, Lord. And salamat kay gipadad-an jud minimog Jesus Christ
para sa amo, Lord. Dili lang bayad sa among sala. But Lord, gina-remind me nimo, Lord, tanan day na mong problema, tanan day na mong mga concerns sa kinabuhi, Lord, naada ay solusyon. And salamat, Lord. Gitagaan mi nimong solusyon, Lord God. That we will not be anxious, we will not be worried, but gi-remind me nimo, Lord God, na mapasalamaton lang day mi sa imo, ha. Na mo trust day mi sa imo, ha. Thank you so much, God, for sending Jesus Christ on us. And through the power of the Holy Spirit, who always dwells on us, who's always there, who's always inside in our hearts, change our life. Come on. If mabati nimo karon, nay kabugaton, mabati nimo karon, murag there's something, ang imong anointing dili naga-flow, na ay nagababag. And ask the Holy Spirit right now to fill you. You can raise your hand as a sign of surrendering to God, that Lord, fill me with your power, with your anointing. We want more from you, O God. Fill me, Holy Spirit. Fill me, Holy Spirit. Come on, ask. Fill us more, Lord. Ask more. Fill us more, Lord, with your love, your peace, and joy, Lord God. And to have that spirit of gratefulness. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for filling us. Naging grateful me na dili namin mag-grumble, dili namin mag-criticize, dili namin mag-complain. Yes, oh God. We want more from you, O Lord. We want more fire from you. As the fire from heaven. If you are here, murag naa na jud kay kabug-aton sa imuhang sarili. Murag need jud nimo ang power sa Holy Spirit. This is your time to ask the Holy Spirit to fill you more fire, to consume you with fire, to change your heart if your heart is hardened. The fire of the Holy Spirit will consume that hard hearts. Father, I thank you so much in your presence this morning. And Holy Spirit, thank you for filling us with a grateful heart, with love and peace in our hearts, with the comfort of God, for promoting us, for assuring us that you will not abandon us nor forsake us, O Lord God. That you are always here beside us, no matter what, O God. Whatever our challenges in life, our problems, you're always there. There's always a solution. Thank you so much. We love you, O God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.